नमस्कार। अर्थनीतिक दृष्टिकोण विचार कले आमे आमर परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने आवश्यक। स्थलपथरे परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन उपर निर्भरशील, किंतु या ठारू यथेष्ट कम खर्चरे जलपथरे परिवहन करा जाई परिबो एवं सामुद्रिक परिवहन क्षेत्रर एइथिपाई आमे विकास उपरे गुरुत्व दौचु एवं सामुद्रिक परिवहन को अधिक विकसित करने एवं अर्थनीति को तार योगदान बढ़ावा लक्ष्य उद्देश्य रे पालन हेउछि विश्व सामुद्रिक दिवस, जहाँ आम इंग्राजी रे वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोली मध्य कहि थाउ। ए अवसर रे आज आम आपण नहीं आसछु एक स्वतंत्र कार्यक्रम, जो आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती पारादीप बंदर अधिकारी जे कि मास्टर हार्बर भाव में कार्य करुछंती कैप्टेन अलेक्स चरण साहू एवं मास्टर मेराइनर कैप्टेन सुकांत कुमार तरे। नमस्कार, आपन को स्वागत दूरदर्शन को। प्रथमे कैप्टेन साहू आपन ठारू आरंभ करने चाहूँगी, जो दिवस टी विश्व स्तर में पालन करा जाउछि, आपण मध्य पारादीप बंदर में पालन करा जाउछंती करूछंती। ई दिवस पालन अवसर रे कौन कौन सब करा जाउछि, केबे ठारू यह पालन हेउछि, यार बैकग्राउंड विषय टिके कहंतो। ओके, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो विश्व सामुद्रिक दिवस एरा पालन करा जाए। पृथ्वी सारा सबू जो समुद्र देश जो मैंने अच्छी आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन मेंबर से माने पालन करती। अच्छा, यह पालन करा जाए जे समस्त को जानिबा पई कि समस्त को जणैबा पई जे समुद्र जहाज उद्योग तथा आईएमओ समस्त कौन करुँच, जेहेतु जहाज रे पण्य कारोबार होची, जहाज किछि लोक जहाज रे नाविक काम करुँच, सेटा आमे माने सोसाइटी रे समाज रे मैक्सिमम लोक जानि पारु नांती। आमे जेकोसी जिनस व्यवहार करुँच, खाद्य, ड्रेस, घर सबु जिनिस प्राय कोनोसी ना कोनोसी समय रे से जहाज रे ता सेही जिनिस हो किंबा कंचामाल हो निश्चित भाव जहाज रे जीवार बहुत संभावना अच्छी। जेमिति कि आमे जेकोसी खाद्य खाउछंती तार जो सारटा यूज होची, सारर प्रत्येक कंचामाल आमदानी होची, तेणु डेफिनेटली आमे सी जो बैकग्राउंड रे जो जहाज उद्योग काम करुची, जहाज रे नाविक माने काम करुचंती, आमे सेटा जानि पारु नाती किंबा अणदेखा करुचंती। सेटा को हाईलाइट करिया पई आईएमओ एई पदक्षेपटा नेइची। प्रतिवर्ष इंडिया भारत रे एटा सेप्टेम्बर शेष सप्ताह रे पालन करा जाए। ए वर्ष भारत रे 28 तारिख पालन करा होची, जोटा आईएमओ 30 तारिख 30 सेप्टेम्बर रे पालन करछि। डॉक्टर कैप्टेन तराई आपण किछि जोड़िबा को चाहउछंती कि ई प्रश्न उत्तर रे? नहीं, ठीक अच्छे। यही 1978 रु सामुद्रिक अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक दिवस पालन होचे। आगे आगे सर, मु आपन जानापे चाहूँगी जे जो दिवस पालन होची ता पछरे गोटे बड़ लक्ष्य उद्देश्य होची जे सामुद्रिक परिवहन रो जो योगदान अर्थनीति को ताकू प्रोत्साहित करबा। ए संपर्क में किसी तथ्य अच्छी कि आपण पाखरे जे आम राज्य रे आम देश रे आमे केते जलपथरे परिवहन उपरे निर्भरशील? आमे निश्चय भाव आमूलचूल बहुत निर्भरशील जलपथ नहीं कि, कारण आप देखु गोटे ट्रक हो, बस हो किंबा रेलपथरे हो, आमे जतिकी परिमाण रे सामग्री परिवहन करिपारिबा आउ ता तुलन में आमे जो गोटे सामुद्रिक जहाज रे करिपारिबा तो बहुत अंतर से माने अनुपात बहुत अधिक, माने कम व्यय सापेक्ष कम व्यय सापेक्ष भी आपण मात्र गोटे जहाज रे जतिकी सामग्री आपण स्थानांतरण करिपारिबे आउ जो जो स्थान को आपण पहुँची पारिबे ताहा स्थल क्षेत्र रे कोनोसी परिवहन माध्यम रे संभव न। अच्छा, तामाने यार कौन सी विकल्प मध्य आम पाखे नहीं, अल्टरनेट किछि नहीं? नहीं, अल्टरनेट जदि भी अल्टरनेट आपण बाहर करिवे सेटा व्यय सापेक्ष हेबनी, माने तार खर्च बहुत बढ़ी जो आ इकोनॉमी अर्थनीति हिसाब रे एटा केबे भी माने सफल हेबनी। अच्छा कैप्टेन साहू, ये जो व्यवस्था विषय में आलोचना करुचे जे जलपथरे परिवहन रो गुरुत्व संपर्क में आलोचना करुचे, से दृष्टिकोण देखा गले आम ओडिशा पारादीप बंदर अच्छी, भारत बड़ बड़ बंदर माने अच्छी, भारतर तीन पटु
ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଭାରତରେ ଜଳପଥରେ ପରିବହନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପରିବହନର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଜଳ ପରିବହନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା, ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଏକାଥରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବ। ହାରାହାରି ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ସପୋଜ 60,000 ଟନ୍ ହାରାହାରି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନେବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 5,000 ଟ୍ରକ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ସପୋଜ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଥର୍ମାଲ କୋଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଇଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ସାଉଥ୍ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 80,000 ଟନ୍ କୋଇଲା ପାରାଦୀପରୁ ସାଉଥ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି 80,000 ଟନ୍ ଜାହାଜ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବା 1.5ଟା ଜାହାଜ ଯାଉଛି, ବଡ଼ ଜାହାଜ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ହେଇପାରୁଛି, ସେ 80,000 ଟନ୍ କୋଇଲା ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ ଟ୍ରକରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଟ୍ରେନରେ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 280 ଟ୍ରେନ୍ ଦରକାର ମାଲଗାଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା। କିମ୍ବା 7,000 କି 8,000 ଟ୍ରକ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଡେଲି 7,000 8,000 ଟ୍ରକ୍ ଆମେ NH ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେମିତି ହେବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜଳ ପରିବହନ ଶସ୍ତା ବି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷା ବି। ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଯଦି ତେଲ ଜାହାଜ ବା ସେଇଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ? ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଓର ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେ ଆଇଏମ୍ଓ ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ପ୍ଲସ୍ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା, ଜାହାଜ କେମିତି ଚାଲିବ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟମ, ଏବଂ ପରିବେଶ, ମେରାଇନ୍ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଟକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ତଥାପି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ତେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏକାଥରେ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବି ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିହାତି ତା ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଓ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା କମି କମି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତରାଇ, ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗଠନ ବା ଆଇଏମ୍ଓ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଚେତନତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କ'ଣ, ଏହା କିଭଳି କାମ କରୁଛି, କେଉଁଠାରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ 1958ର ଆର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଆଗରୁ ତ କିଛି ନିୟମ ଏମିତି ସଂକଳନ କରାହେଇନଥିଲା କି ଜାହାଜ କେମିତି ଚାଲିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଆପଣ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ତା'ର ନେଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପର୍ୟାବରଣ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ସଂଗଠନର ନାଁ ହେଉଛି ଆଇଏମ୍ଓ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। यार सदस्य राष्ट्र केमिति केते सदस्य राष्ट्र अछंती एवं एई राष्ट्र गुड़िक केमिति जोग दियंती एवं सदस्य राष्ट्र गुड़िक को नियम पालन करती? तार इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन तार जतिकी मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी से सब गुड़ाक नहीं कि ता सांगरे तार चारिटा पिलर जोटा कहते गोटे अच्छी STCW स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन वाच कीपिंग गोटे अच्छी आउ तार अच्छी आमर मार्पल मेरीन पॉल्यूशन जो सार कहले आमर स्ट्रिंजेंट रूल गुड़ाक पॉल्यूशन ऊपर करछे
ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଲେବର କନଭେନସନ୍, ଓକେ, MLC ମେରିଟାଇମ୍ ଲେବର କନଭେନସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ପିଲର ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ମେରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ପର୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସି ଫେୟାର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେଇଟା କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାହେଲେ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି, କେତେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ, କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତର ତଟ ଦୀର୍ଘ 7500 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡର ୟୁଟିଲାଇଜ୍, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ଯେଉଁ ଦେଶ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଛାଡ଼ିକି ନଦୀକୁ ବି ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ାଇବା ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବନ୍ଦର, ପୁରାତନ ବନ୍ଦରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତଥା ଜଳମାର୍ଗ, ନଦୀରେ, କେନାଲରେ, ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ, ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କେନାଲରେ ବି ଜଳ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫାଇଦାରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ବେଶୀ ସମୃଦ୍ଧ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଜଳ ପରିବହନ ହିସାବରେ ଚାଇନା ବହୁତ ତାର ନଦୀ ଜଳପଥକୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ମିସିସିପି ରିଭର ହେଲା, ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ପୃଥିବୀର, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ବି କିଛି ଦେଶ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତରାଇ, ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧାରଣା ଦେବେ କି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଦରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ବନ୍ଦରକୁ ଆହୁରି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଲିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏସବୁରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଏ ବିଷୟରେ ଡାଟା ନାହିଁ, କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସାରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାଗରମାଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିପିଂ, ଏବେ ପୋର୍ଟ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟରୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି 111ଟା ଜଳମାର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ତଟ କେନାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ କମିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମିବ ଏବଂ ଶସ୍ତା ହେବ। କିଛି ଜିନିଷ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ପରିବହନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା, ତେଣୁ ଆମର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମାନେ ବି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତରାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ IMO ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଉଛି। କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଜଣେ ସିଲିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ଏବେ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ସି ଫେୟାରର୍କୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ 4 ମାସ, 6 ମାସ କିମ୍ବା 9 ମାସ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କ୍ରୁମାନଙ୍କୁ 9 ମାସ, 8ରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍, ଯେଉଁ ଆମର ବୋର୍ଡର କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଗଲା ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ସି ଫେୟାରର୍ କ'ଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ରହିଗଲେ ସିପ୍ରେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସିଏ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଜଣେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଲିଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଆସିପାରିବ। ତ ଆମର ଭାରତରେ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସି ଫେୟାରର୍ ମାନେ ଘରେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ହୋଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଏରେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି।
गोटे देखो मु गोटे कंटेनर शिप्र कैप्टेन तो से 365 मीटर लंबार शिप किंतु मात्र ताको चलाउछंती 24 जन लोक। अच्छा हाँ, तो से 24 जन लोकों भितर आम कहया गले आम से अच्छु मात्र 10 घंटा ड्यूटी पाए किंतु आपनकर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि इमरजेंसी है आपन को आसिक काम करिया पड़ियो कारण सेठी आपनकर सब्स्टिट्यूट किछि नाही। तो से आपन को पूरा बहुत प्रोफेशनलिज्म आउ मेंटली आपन सुस्थ रही चिंता करी काम करेंगे किंतु जितेबाला आम दूर में रोचु सेतबेले कौन होची ना फैमिली रे चिंता अच्छी तापरे गोटे ड्यूटी कर सारा तापर रेस्ट पीरियड अच्छी जोटा कि आमर इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रो मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन से सब गुड़ाक स्थिर करचंती कौन हम किंतु से जो जिनस गुड़ाक रोचे आपड़ देखु कि जी ये चाकरी करुच्ची स्थल रे सी ता ड्यूटी सरले जाकि पिला सागर मिसी पारला ता फैमिली रे मिसी पारला किसी गोटे सामाजिक कार्यक्रम रे मिसी पारला तो तांको मन रे जो स्ट्रेस थाए सेटा कमी जाए जोटा कि सामुद्रिक चाकरी क्षेत्र रे हेई पारेनी। अच्छा तो से स्ट्रेस लेवल को जतले मनीष धीरे 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 रही कि गोटे प्रोलंग पीरियड हो जाए सेतबेले तार मानसिक स्वास्थ्य खराब हुए। अच्छा आमे जन को शारीरिक स्वास्थ्य खराब अवनति है आमे ताकु जानी परिबा किंतु मानसिक स्वास्थ्य ताकु बहुत अनुध्यान करके आपण जानिबे सी निजे भी जानी परिबनी कि हाँ मु मानसिक रोगी हो गलेनी। तो जोटा कि कौन करिवो ना चाकरी क्षेत्र रे आउ सामुद्रिक परिवहन समय रे गोटे चैलेंज है कि सृष्टि होइछि। आगे एथपे कौन करा जाए किभली भाबे जो माने अवसादग्रस्त होंती से मन को ध्यान दिया जाए सेमान को एबे माने धीरे धीरे जमिति सबु देश माने मिसिकी आईएमओ भी निजे से माने देखिले एक जिनस गुड़ाक गोटे माने भल ये आड़ को जाऊनी सेतबेले जतबेले प्रोलंग पीरियड जणे हेगला किछि देश अछंती से माने सीफेयर मानकु मेडिकल बेसिस रे जो मानकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाइछि 12 मास करि परिबे से माने 12 मास परे आउ तांकर अलाउ नाही मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन हिसाब रे तो तापरे से मानकु प्राधान्य दिया है कि से मानकु चेष्टा करके तांको घर को पठाइबा को सुजोग। कैप्टन साहब व्यक्तिगत स्तर रे जहाँ मानसिक अवसाद हो बा अन्य समस्या हो बा स्वास्थ्यगत समस्या हो या छड़ा जेतबेले जहाजटीए जाए समुद्र भितर को आउ को प्रकार समस्यार सम्मुखीन होती से काम करथिबा कर्मचारी माने जहाज समुद्र को गले महासागर सबू महासागर जीव समुद्र जड़ित जो समस्या झड़ तूफान ताकू तो फेस करके जीवे यदि आजिकल एडवांस टेक्नोलोजी हो गलानी आमे पाणीपाग पाई पारले आमे फोरकास्ट जहाजर दिग परिवर्तन करी से अनुसार आमे पदक्षेप नहीं परिबा। ता छड़ा आउ गोटे मुख्य समस्या जो पैंडेमिक छाड़ी देकी जे जलदस्यु समस्या जोटा कि सोमालिया कोस्ट आर्डेन कोस्ट आमर साउथ ईस्ट एशिया प्लस आमर वेस्ट आफ्रिका साइड रे से जलदस्यु किसी जहाज को धरी नेउचंदी बंधक रखुचंदी तेणु तांकर जो नाविक माने तांकर फ्यूचर अनसर्टेनिटी सेटा आउ गोटे समस्या पैंडेमिक को छाड़ी दे वर्तमान सिचुएशन आज्ञा ताकू एटा गोटे बड़ समस्या एवं एटा गोटे बहुत पुराना समस्या मध्य एटा नुह जे एबे याकू किभली एड्रेस करा जाउची एटा पुराना आगुरु पुराना मे भी 20 इयर्स 30 इयर्स पूर्वरु एबे ए 15-20 वर्ष एटा बढ़ी मझिरे किसी आगुरु मालेशिया सिंगापुर ये जाऊे से किसी से चढ़ी जिनस पत्र नहीं पलाऊे से हस्टेज रखुन ये जोटा 15-20 वर्ष आरंभ होती सोमालिया कोस्ट रे से जहाज को लोक सहित नहीं जाऊँच कौन पॉलिटिकल इश्यू जो गवर्नमेंट किसी एक्शन नहीं पारुनी जोड़ा से समस्ते अंतर्देशीय आईएमओ एवं सबू अंतर्जातिक बॉडी जो समुद्र कारोबार सहित जड़ित से इनवल्व होती सेटा को समाधान करने को चेष्टा करुँच जो इंडियन नेवी जाकि जगुची किसी जहाज जो सब जहाज को जगी होनी सब एरिया भी जगी होनी यूरोप नेवी अमेरिकन नेवी सब से एरिया बुलूँ तेणु जी सहायता पाइला से सुरक्षित कले जी सहायता न पार पड़ा अन्य दिगरे जाऊँ से
क्षतिग्रस्त फसी होउछन्ती आज्ञा कैप्टेन तोरई कोविड रो समय रे मध्य आमे देखिछु जे एई क्षेत्र मध्य प्रभावित विशेष भाबे हेछि एवं समुद्र भितरे ठीक भाबे चिकित्सा मध्य जो मान प्रभावित हेले तांको पाखरे पहुंचवा गोटे बड़ चैलेंज साधारणतः देखा मिलूँ कोविड रे जो मैंने आक्रांत होउछन्ती तांकर जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ुची तांको हॉस्पिटलाइज करबा दरकार पड़ुची गोटे जहाज भितर हॉस्पिटलाइज करिवार बा जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधा तांको पाखरे पहुंचेबा संभव नुहे केते समस्या सृष्टि करिछि कोविड जलपथरे काम करुवा लोकों जलपथरे काम करुवा लोकों समस्या जो मुझे आगुरी कहली सी समस्या ठारू ये समस्या टिके कम जो कोविड रे आक्रांत हवा अच्छा कारण जे भी निजुक्ति पाइले से माने कोविड टेस्ट तांकर करा है कि पठाउछ जेतेबेले सीप रे जणे सीफेयर पहुंची जाउची ताकू आमे प्रथम 7 दिन किंबा 14 दिन पई ताकू आमे ये रे रखुछु माने आइसोलेशन तो करी हबनी कारण सेठी हमर अकोमोडेशन व्यवस्था बहुत संकीर्ण आइसोलेशन कंप्लीटली करी हबनी जेमती स्थल भाग रे करा होचे किंतु आमे ताकू सेल्फ आइसोलेशन रे तथापि रखुछु ताकू कोनोसी ड्यूटी बेसी दिया जाउ नै आउ सी सब प्रकार तार मानिकी चलछि तार खाइबा पीबा ये कथा बुझा होछि किंतु जेतेबेले आमे पोर्ट को आसुछु सेतेबेले भी हमर प्रिकॉशन निया होछि एबे सब टच फ्री ऑपरेशंस हो गलानी अच्छा तो आम जो गुड़ाक प्लान रिसीव करुचु जो आमर सामग्री केते सामग्री कोठी ये हम डिस्चार्ज हम केते लोडिंग हम तार प्लान गुड़ाक भी मेल रे हमको आसुची तो कहिबार अर्थ होची कि जेते प्रकार संभव तार सब प्रकार प्रिकॉशन निया है कि काम करा निया जाउची आज्ञा कैप्टेन साहू ओडिसा रे आम पाखरे जो बंदर गुड़िक अच्छी एवं यही बंदर गुड़िक किभଳି भाबे ऑपरेट करूची एवं ओडिसा रे इकोनॉमी को इंडिया इकोनॉमी को किभଳି योगदान दउची एवं आपण भाबुछंती कि ओडिसा रे आउ अधिक बंदर निर्माण हवा दरकार सेति पई को अंचल अनुकूल ए संपर्क रे कहंतु ओडिसा रो हमर जो कंचा माल गच्छित अछि आयरन ओर क्रोम ओर इत्यादि बहुत परिमाण रे अछि सेटा जोटा कि देश रे जति दरकार विदेश रे भी बहुत डिमांड अछि तो जेमती पारादीप पोर्ट गत आर्थिक वर्ष रे 114.5 मिलियन मेट्रिक टन जेमसे 1140 लाख टन पन्य कारबार करिथिला जोटा कि ए वर्ष 1200 लाख टन पारि जीवो सेमिति धामरा मध्य 34 मिलियन टन मान 340 लाख टन से वर्ष कारबार करछि से माने भी से 10% इंक्रीमेंट धरंतु से माने लक्ष्य रखिथिबे आगे गोपालपुर भी सेमिति 12 मिलियन टन करिसेंती 120 लाख टन से माने भी 15 लाख 17 लाख टार्गेट रखिसेंती तेणु आम ओडिसा रे 480 किलोमीटर में जहाँ कहली समुद्र तट अच्छी से आमे बहुत डेवलपमेंट करि परिबा ओडिसा गवर्नमेंट 12टी जगह ऑलरेडी धार्य करिसेंती आइडेंटिफाई जो थिरे कि बालेश्वर जिल्लार सुवर्णरेखा मुहाण रे कीर्तनिया पोर्ट कीर्तनिया बंदर पुरी रे अस्तरंग बंदर ऑलरेडी अग्रगति करि सारलानी एबे महानदी जो पारादीप पाखरे महानदी मुहाण रे भी गोटे बंदर करिया पई ओडिसा सरकार ऑलरेडी किछि पदक्षेप नै सारले अच्छा तामाने कहवाकू गले जो बंदर गुड़िक अच्छी तार विकास सहित नुआ बंदर तैयारी पाई मध्य पदक्षेप निया जाउची आमे कार्यक्रम शेष भाग रे आसी पहुँचले कैप्टेन तराई आपण विभिन्न सुरक्षा दृष्टिकोण विभिन्न प्रसंग उठेले तेबे ये जो विकास रे योगदान रही सामुद्रिक जलपथर व्यवहार को नहीं आप भावुं ए क्षेत्र आउ सब कौन पदक्षेप निया जावा दरकार पदक्षेप जमती साहू सार कहले आमर जी कस्ट लाइन अच्छी ताकू आमको उपयोग करिया को पड़ियो गोटे भल कोट थिला आमर जॉन एफ कैनेडी कि रोड्स आर नॉट बिग बिकॉज अमेरिका इज रिच बिकॉज द रोड्स आर बिग तो आमको जदि आगु अर्थनीति रे जीवाकू हबो ताहले आमको सामुद्रिक रास्ता को माने सबल करिया को पड़ियो तार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िले निजुक्ति भी बढ़िबो आमे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करि परिबा जो थिरे कि आमको ओडिशा आमर देश रे भी लाभ हो सर आपण किछ सजेशन मथे दबाक चाहिबे हमरा किछ करिया पई जोटा जलपथटा अंडर यूटिलाइज ही गछि ताकू व्यवहार करिबा
ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆଇଏମ୍ଓ ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରଖିଛି ଯେ ସି ଫେରର ଇଜ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସିପିଂ। ତାମାନେ ଜାହାଜର ନାବିକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ଆଇଏମ୍ଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଦେଶଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମତଲବ କହିଛନ୍ତି କି ସି ଫେରର ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଆଉ ଏ କରୋନା ଟୀକା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଦିଆଯାଉ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଭାବରେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି କିଛି ସି ଫେରର ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେମିତି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କିଛି ଦେଶ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଳନ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ମେନଲି ମେରିଟାଇମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନଟାକୁ ସି ଫେରର ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ କାମ କରି ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତରାଇ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ଏହି ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ଏତେ ସମ୍ଭାର ଦେଇଛି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସାଗରମାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯଦି ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବାର ସମୟ ହୋଇଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।